हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक और इन्फॉर्मेशन कनाडा के बारे में, क्योंकि जब एज एन इमिग्रेंट हम कनाडा मूव करते हैं तो सबसे पहला जो जहन में सवाल आता है वो ये कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी। तो हर बंदा नौकरी कर नहीं सकता या फिर क्वालिफिकेशन एक्वायर करना उसके मिसाइल हैं। तो यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस जो काफ़ी न्यू इमिग्रेंट स्टार्ट करते हैं वो है रेस्टोरेंट का या फास्ट फूड का बिज़नेस। तो इसके बारे में कुछ आपके साथ में इंटरेस्टिंग जो मालूमात हैं वो आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा 2-3 मार्केट्स में लेके जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वहाँ पे अगर आप देखें ओवरऑल तो आपको कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के नज़र आते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मार्केट जो सी है कितनी वाइब्रेंट है और इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है। तो अब यहाँ पे मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसका नाम मेडोविल टाउन सेंटर है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा कुछ रेस्टोरेंट्स को बारे में बताता हूँ जो मेरे सामने और चारों तरफ फैले हुए हैं। अब अगर आप देखें सामने ये ट्रक खड़ा हुआ है, इसके पीछे आपको बास्किन रॉबिन का नाम नज़र आ रहा है। ये उसे कहते हैं एक रेस्टोरेंट है आइसक्रीम का। इसके साथ एक जो है वो पॉटलक क्विजीन है। उसके बाद जनाब अगर आप आगे चलें तो फिर आपको आगे वो बूस्टर जूस नज़र आ रहा है। उसके साथ आपको थाई एक्सप्रेस नज़र आ रहा है। उसके आगे चले जाएँ तो सोशल ईटरी का आपको नज़र आ रहा है वो दूर, और इसी तरह उसके आगे मैकडोनल्ड्स का एम भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह अगर मैं थोड़ा सा राइट पर टर्न हो जाऊँ तो यहाँ पे आपको ये टिम हॉर्टन्स का नज़र आ रहा है जो बड़ा मशहूर से कहते हैं कॉफ़ी और इस तरह की जो फास्ट फूड भी यहाँ अवेलेबल होता है उसकी ये चेन है कनाडा की। अब अगर मैं यहाँ पे ज़रा पीछे चलूँ तो यहाँ पे आपको ये वतन कढ़ाई का इतना बड़ा बोर्ड नज़र आ रहा है। उसके साथ उसे कहते हैं, मैं आगे राइट पे चलूँ तो वहाँ पे आपको बरीटो बॉयज़ नज़र आ रहा है कॉर्नर पे। ये टॉप पे देखें आप तो टैप्स पब्लिक हाउस है, ये भी उसे कहते हैं एक रेस्टोरेंट है। अब जनाब ज़रा इस साइड पे आ जाते हैं। ये एक मार्केट में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें जो सी हैं वो सब की सब अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दूर आपको पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है, ठीक है जनाब। इसी तरह आप उसके साथ चले तो आगे वो एक थाई रेस्टोरेंट है वियतनाम में है वो उसके नाम से ये रेस्टोरेंट है। उसके साथ जनाब आप आगे चलें आपको राजधानी नज़र आ रहा है, उसमें उसे कहते हैं वो स्वीट्स और ऐसी चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट अगर आप ये देखें कि इस एक मार्केट के अंदर ओवरवेलमिंगली अगर मैं कहूँ कि कम बेश सकते हैं कि जो 50% 45 to 50% जो आपको दुकानें नज़र आ रही हैं वो सब के सब रेस्टोरेंट्स हैं। फास्ट फूड चेन्स की कोई उन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है या उसे कहते हैं वो खाने पीने की दूसरी जो सी दुकानें हैं वो है, जैसा मैंने जिक्र किया कि स्वीट्स आपने लेनी है, मिठाई खानी है, कुछ और करना है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक मार्केट के अंदर ऑन एवरेज, और ये पैटर्न आपको आप कहीं भी चले जाएँ विद इन द GTA रीजन जहाँ पे इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको ये रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है बहुत बूम करता हुआ नज़र आएगा। तो हम एक और मार्केट में चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जी वहाँ पर ओवरऑल ये क्या परसेंटेज है इन रेस्टोरेंट्स की और दुकानों की। और फिर ये 2-3 जगह दिखाने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि क्यों यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है वो इतना ज़्यादा चलता है और न्यू इमिग्रेंट्स जो हैं वो क्यों इसको ऑप्ट करते हैं। तो चलें जनाब एक और मार्केट की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। तो जनाब मैं अब एक और मार्केट में आ गया हूँ। अब देखें वो दूर आपको कैलसीज का बड़ा मशहूर जो एक रेस्टोरेंट है वो नज़र आ रहा है। इस तरह अगर मैं राइट साइड पर टर्न हूँ तो ये मैरी ब्राउन्स चिकन मीट लिखा हुआ है। इसके साथ आपको ये शवरमा रॉयल मिल रहा है। इसी तरह ये को मनूशा है, मिडल ईस्टर्न है ये फूड चेन। ये आंटीज़ किचन, ये पाकिस्तान का कैजुअल है। ये मैड ऑक्स है, बारबेक्यू स्मोक हाउस। तो अगर आप देखें किसी भी मार्केट में, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ वो ये है कि बुनियादी तौर पे आपको हर जगह पे रेस्टोरेंट से ज़रूर नज़र आएंगे। अभी ना ये मैं गाड़ी में से बना रहा हूँ, ये एक और जगह पे मार्केट में आ गए मैरमेड फिश एंड ग्रिल हाउस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जनाब। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा राइट साइड पे देखें तो आपको दूर वो शवरमा प्लस के नाम से भी एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। तो अब ये रिजवे ड्राइव पे मैं खड़ा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे कम से कम आपको कोई 100+ रेस्टोरेंट्स इस मार्केट में मिलेंगे। और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक और जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देखें ग्रिल एंड चिक आपको नज़र आ रहा है, रेड चिली नज़र आ रहा है। उसके साथ अगर राइट साइड पे चले जाएँ तो वो पीछे मेल्ट एंड डिप है, और उसके पीछे अगर हम फर्दर रिवर्स पे देखें गाड़ी में तो ये माइक कोलाची है, कराची बारबेक्यू हाउस। तो रेस्टोरेंट्स हैं हर जगह पे। सामने भी अगर आप देखें वो पोटैटो बार दूर आपको नज़र आ रहा है, फिर वो नवाब्स लेजेंडरी बारबेक्यू है वगैरह वगैरह वगैरह।
تو جناب آپ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایز نیو امیگرینٹس اگر آپ نے ریسٹورنٹ کھولنا ہے یا ریسٹورنٹ کھولنے کا آپ کو شوق ہے تو اس کی کیا پاسبل ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں کینیڈا کے پرسپیکٹو سے. میں اب مارکیٹ میں کھڑا ہوں, آپ دیکھیں میرے پیچھے چاروں طرف آپ کو یہ ریسٹورنٹس نظر آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, تو اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ریسٹورنٹس ہیں ان کا بزنس جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ یعنی مقبول ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر ملک کا بندہ دوسرے ملک کا کھانا ٹیسٹ کرنا پسند کرتا ہے. ہم بھی یہاں کے مختلف قسم کے جو کنٹریز کے ریسٹورنٹس ہیں ان کو ٹرائی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ جناب ملٹی کلچرلزم کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہاں پہ جو لائف کا پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہر بندے کو صبح سے لے کے شام تک تو کام کرنا ہوتا ہے, تو کھانا پکانے کے لیے آپ کے پاس وقت کم رہ جاتا ہے. تو لوگ بھی پریفر کرتے ہیں کہ یار کسی فاسٹ فوڈ یا ریسٹورنٹ پہ جا کے وہاں جا کے ایک جو ماڈریٹ سی پرائس ہے وہ پے کر کے کھانا جو سیکھ کھا لیں. اور اگر آپ نے ایز این امیگرینٹ اگر آپ نے کوئی آج بہت ونڈی ہے لیکن میں باہر اس ویڈیو کو مکمل کروں گا, اگر آپ نے ریسٹورنٹ کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو یاد رکھیں یہ نسبتاً آسان ہے دوسرے بزنسز کے مقابلے میں. آپ چھوٹے موٹا ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں تھوڑے سے کیپٹل کے ساتھ, اور اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے کھانا بنانے کا کوئی تجربہ ہے یا آپ کو اس میں شوق ہے اور آپ کے پاس کچھ کیپٹل بھی ہے تو آپ آسانی کوالٹی اور پرائس کو مینٹین کر کے اس بزنس کو یہاں پر یہ چلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ اکثر لوگ یہاں پہ جو کینیڈا میں یہ ریسٹورنٹ کا بزنس کر رہے ہیں میجورٹی ان سے وہ فیملی بزنس کے طور پہ اس کو چلاتے ہیں. تو فیملی ممبر سارے کے سارے مل کے وہ شروع میں اپنے اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں, کسی امپلائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اس سے بھی آپ کے اوور ہیڈ تو خرچے کام ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ یعنی امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جناب اگر آپ نے ریسٹورنٹ کا بزنس کینیڈا میں کرنا ہے تو یہ اس کی کافی یہاں پر ڈیمانڈ ہے بیکاز آف دا لائف اسٹائل اوور ہیئر. ہر بندے نے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا ہوتا ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ریسٹورنٹ میں لوگ مجبوری کے علاوہ جسے ہم طے کہ گھر میں کھانا نہیں آپ پکا سکتے, موسٹلی لوگ سنگل ہیں یا صبح سے لے کے رات تک کام کر رہے ہیں, ادروائز بھی آپ اپنے انجوائمنٹ کے پرپز کے لیے بھی ریسٹورنٹ میں آتے ہیں. تو بھوک جو ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. تو جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جو فوڈ کا بزنس ہے وہ بہرحال چلتا ہے, کیونکہ انسان اگر بہت مہنگائی بھی ہوگی تو چلے مہنگے کپڑے نہیں پہنے گا, مہنگی گاڑی نہیں رکھے گا, بڑے گھر میں نہیں رہے گا, لیکن کھانے پہ تو ضرور خرچ کرے گا. تو یہ ایک فنڈامنٹل سا یعنی بالکل پرنسپل ہے جو کوئی بندہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فوڈ کا بزنس ہے, آپ میں سے جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا زبردست بزنس ہو سکتا ہے. اب تھوڑا سا اگر کینیڈا کے اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو اس کا جو شیئر ہے کینیڈا کی GDP میں, میں نے فوڈ بزنس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ تقریباً 2% کے قریب ہے. تو یہ 2% کا اگر آپ ڈالرز میں حجم کا اندازہ کریں تو 2023 کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً یہ 45 ارب ڈالر بنتا ہے, 45 بلین. تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ 45 ارب کا جو اس کا حجم ہے یہ بے شمار تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس سے بڑی اماؤنٹ ہے, 45 ارب ڈالر. اور اس کے ساتھ تقریباً کوئی 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وابستہ ہیں ڈائریکٹلی جو اس بزنس کے اندر مالک ہیں اور سول پروپرائٹرز یا دوسرے کام کر رہے ہیں, وہ چیزیں یہاں پہ یہ چیزیں چلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک اسمال بزنس میں آتا ہے تو کینیڈا کے اندر گورنمنٹ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اباؤٹ جو کینیڈا کی ٹوٹل GDP ہے اس کا تقریباً 38% یعنی 40% کے قریب سمجھ لیں وہ اسمال بزنس سے آتا ہے. اور یہ ریسٹورنٹ کا بزنس اسمال بزنس کی کیٹیگری میں ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم اسمال بزنس کو یہاں پروموٹ کریں گے تو ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری کم ہوگی. تو اس وجہ سے بھی گورنمنٹ یہاں لونز اور فنڈنگ دیتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کچھ ایکوٹی ہے, آپ کا اپنا پیسہ ہے, تو پھر آپ کو بآسانی جو ہے وہ لون بھی مل جاتا ہے. لون کے لیے آپ کو ایک اچھی بزنس پلان چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی کسی بینک سے آپ لون لیں گے تو وہ بزنس پلان جو سے آپ سے مانگیں گے. کیونکہ میں یہاں پہ CPA بھی ہوں اور بزنس کنسلٹنٹ کے طور پہ کام بھی کرتا ہوں اور ٹیکس کنسلٹنٹ, تو میں کبھی اس بزنس پلان کے حوالے سے بھی کوئی ایک ویڈیو الگ بناؤں گا. تو جناب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس کا کوئی ڈرا بیک بھی ہے ریسٹورنٹ کے بزنس کا. تو میری نظر میں جناب ایک ڈرا بیک ہے, وہ یہ ہے کیونکہ میں طے کہ موسٹلی یہ فیملی بزنسز ہوتے ہیں, چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں, تو آپ ایسے افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے امپلائیز رکھے اور آپ ایک ایبسینٹی لینڈ لارڈ کی طرح پیسہ کمائیں. تو آپ کو تقریباً 24 گھنٹے ہی یہاں پر موجود رہنا پڑتا ہے, 7 days a week. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اس طرح زیادہ بند کے کام نہیں کر سکتے, ان کے لیے یہ مناسب بزنس نہیں ہوگا.
हाँ अलबत्ता जो लोग ये समझते हैं कि नहीं जनाब पैसा कमाना ज़रूरी है, चले बाकी ज़िंदगी की इसको वर्क एंड लाइफ बैलेंस कहते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता कि हमने ये जो तफरी करनी है बहुत ज़्यादा या रेगुलरली उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं, साल में एक आध बार कहीं निकल जाएंगे, लेकिन पैसा कमाना और अपने आप को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करना, ये स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है वो ज़्यादा मुनासिब या मौजूद है। जो हमारी तरह के लोग जो फ्रीलांस और इस तरह के फतह बनाने पे बिलीव करते हैं, उनके लिए ये चीज़ ज़रा मुश्किल है। तो बहरहाल ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो मैंने इस वीडियो में जनाब क्विकली आपको थोड़ा सा बताया कि, और ये मज़े की बात है कि जिस जगह पे मैं आपको ये 3-4 मार्केट्स में आपको लेके फिर रहा हूँ, ये 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। तो आप देखिए 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको यानी इतने ज़्यादा सैकड़ों रेस्टोरेंट्स यानी मैंने आपको दिखा दिए मोर और लेस। तो ये बताने के लिए कि हर मार्केट में आप कहीं भी जाएं जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट सबसे पहले होंगे। अबाउट 40-50% शॉप्स रेस्टोरेंट्स की होंगी। तो लोगों ने बहरहाल ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है, और यहाँ पर खाना पकाने और दूसरी चीज़ों में जो है वो टाइम बहुत लगता है। लोग जब 8-10 घंटे काम करते हैं नौकरी, तो वो प्रेफर करते हैं कि जनाब कहीं से कोई रीज़नेबल प्राइस पर खाना लें और घर जाए। और वैसे भी भांत भांत का कल्चर है यहाँ पे, तो लोगों को शौक़ होता है कि मुख्तलिफ मुल्कों के खाने जो हैं उनको भी ट्राई किया जाए। तो जनाब यहाँ पे इस वीडियो को आज मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है इसमें गपशप में आपको कुछ मैंने अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी, कुछ आपको उसे कहते हैं रेस्टोरेंट मार्केट के हवाले से, फूड बिज़नेस के हवाले से स्टैटिस्टिक्स भी शेयर कर लिए, और इसी तरह कुछ और प्रोफेशंस के बारे में फिर आगे भी वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। ओके जनाब, टेक केयर, खुदा हाफिज़।